ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱤᱧᱜᱮ ᱜᱩᱨᱞᱩᱠᱩᱭ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮᱰᱞᱟᱭᱤᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সাংবিধানিক অধিকার ইদি কাতে চাউরিয়া মেলা কমিটি হল রে গাপালমারাও ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলা রাঙ্গাওয়েনা জমেলাই রাজধানী কলকাতা রে ছাড়ে রেনা হোপ হাউস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হলো। Kita itu dorkar pada nama kami tiga maju pada dorkar akan kami. Pokok nama dorkar akan kau maju akan dorkar mereka doktor dari dia. Kita membuat ini dorkar kalau untuk mulai belikan kalau orang bawa mana ya. Anu maju kalau bawa mana ya. Pokok udah berjalan dong. Pokoknya nampak kan aja. Kuna buiran tu. Kami kabar ini jadi betul-betul berikan. Pokoknya pun kain yang kain dulu. Tidak terjadi dekat kita. Pokoknya orang maju orang itu teman orang ini kita. Kalau pada orang maju dan kita baru dua. Ini maju kita kepada. Tidak kita beda orang karena ini maju dan sikit kepada. ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলা মিত গালমারাও আখড়া ঝাড়গ্রাম জেলা মতম মুলুক রেনা চাউরিয়া মেলা কমিউনিটি হল রে হয়েনা নোয়া গালমারাও আখড়া তো ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল মতম মুলুক পারগানা বাবা মনোরঞ্জন মুর্মুমা দুদেলাতে হয়েনা মেনতে বাড়ায়াকানা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল চেদা হাটিঙিনা ওনা রেনা কারণ সাংবিধানিক অধিকার সান্তার সাঁওতারে মাঝি বাবা কোয়া এনএম নোয়া মুহিম রে আবুয়া জুমিত রেনা লাগতি ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল যে রেজিস্ট্রেশন আকানা ওনা ইদি কাতে হো সেটের আকান পারগানা বাবা তাকো লই সদর দ্বারা কেদা রেজিস্ট্রেশন বা খরতাতে সাউতে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল মতম মুলুক তারিরে মিনা মতম মুলুক জাহের গার রে সারজম পোহাদারে হয় গড় জোহার কাতে দিসম জাহের গার কো আরো রোর কেদা পনত পারগানা রবিন টুডু সাগুন খবর ইউ ক্যামেরা সামাং রড বাই রেবেন লেনা এখেন মজা কাতা মিতবারগে রপর লেনা Jaha video sap rakap akan ona do gapal marau chalau okto renak kana menkan judate khobor hisaw ekal bangi thuti leda noa gal marau akrare ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল রিনি দিসম পারগানা বাবা নিত্যানন্দ হেমব্রম পনত পারগানা বাবা রবিন টুডু অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা গড়ের ধীরেন্দ্রনাথ হেমব্রম মতম মুলুক রেন পীর পারগানা বাবাকো মাঝি বাবাকো সাউতে মাঝি হপনকো সেটারকো তাহেকানা ঝাড়গ্রাম খন সাগুন খবর এ দিলীপ মান্ডি নিত্যানন্দ হেমব্রম আর বলি আর যাহারে খাতি ঘটনা কানা অনেকে অলিন দিন রেগে যাহারে কে বেবই হয় সরকার পাটা কোন প্রশাসন পাটা কোন তারা তো ওনা খাতির থেকে অনেক কোন তারা আমাদের বিষয় থাকে আর একটা বিষয় থাকে যাহারে কে আমরা কবি কো কামিলে বিরক্ত না অনেকে একটা করে কিছু হইছে এনখান যুগনা লক্ষ্মী লেখাতে আবু আজ সরকারি গণতন্ত্র নাম না বিষয় को निर्णय तौर करते और अब निर्णय नहीं से भारत का प्रतिभा का मोहर को जमीदारी अपन अब सातवान जिम्मेदारी अपन वहां को से करते के भारत का प्रतिभा का मोहर इंदो इतान सोसाइटी एक्ट करते रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कर और वहां लेकर के अब सातवान ना कमी को उन्हें सरकार नहीं के बाहर ऑर्गेनाइज करता जो नॉर्थ इतान सोशल सोसाइटी ना सिस्टम करना वहां सिस्टम हो जाए तो करके नॉर्थ रजिस्ट्रेशन हो जाए नहीं तो उनको जहाँ लगे अब मशीन को मेरा पढ़ना और मेरा पंचायत में सब के मेरा हुआ उनको अपना अधिकारी से अपना कमी हो रहा वहाँ को हो करते के भारत का पर का मॉल में को कमी कर आज वहाँ पर तारीख करता है वहाँ तो भारत पर की एक मॉल तो रजिस्टर एक्ट सोसाइटी एक्ट लेकर के रजिस्टर रखना नहीं तो नवा में जहाँ जिनको कमी था इनका वहाँ का भाई कोई तो आप लोगों के पास वहाँ करते थे सोशल मीडिया करते मिलकर खबर खबर अपना और वहाँ खबर तो किसी खबर को जा रखा वहाँ तो नौका जे जहाँ के किसी बेबड़ी को कमी था वहाँ बेबड़ी कमी लेना तो अब उठन के बड़ा जैसे अफवाह कहाँ सोसाइटी में आगे
ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱨ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟᱛᱮ সংগঠন को बनाओ আর বড় সংগঠন না নিশ্চিত হওয়া করে জেগে জায়গা মসজিদ পারগানা আতো মারনা কারণ তো মন কথা है भारत জায়গা মসজিদ পারগানা মহল করতে যখন আপনি পারমিশন को हटाओले जहां गाड़ी में मालिक करना उनको भारत জায়গা মসজিদ পারগানা মহल में जहां আসল को দিয়ে को लोग भीतर व्यवहार को हो गया भारत का जमेला आले तो कोन ऑब्जेक्शन बात जहां जो जमेला के ओकरा ओके के ना ओके के ना विभिन्न संगठन अब आदिवासी विभिन्न संगठन मेंबर तुगे के ना रानी राजनीति होते और पंचायत का भी 21 तारीख का भी 23 तारीख का हम 30 तारीख का संगठन है तो अगर संगठन को बड़ा समाधान है तो जहां का अधिक रूप से बेजार होने के जैसे संतोड़ के आंध्र प्रदेश का ना आपको जवाब दो जिले को जवाब करना से काम है তবে কথা তো নয় কারণ ভারত একটা মসজিদ পারগানা মহল নির্বাচনী রেজিস্টার অর্গানাইজেশন করা এটা রেজিস্টার প্রসার সিস্টেম করা ওনার কাছে নয় নিকুতে যার को কামিয়া আর কলকাতা যদি हमके बेबोली देवा ওনার নাম का बेबोली হয় হলো ওনা তো যাহাই অরিজিনাল মালিক করা को उनको जतार के पड़ा ওনার কাছে এক ওনার কিন্তু আলোচনা হয় না আর বাংকান আম অলওয়েজ তাতে বাড়ায় করে যে যাহা লেখা बेबोली হইলেন কান ওনার না আঙ্গিভার ড্রাইভার আগে সমাজ ওনার কাছে उनको भारत जाकर मस्जिद पारगाना मॉल से जहां उनको परमिशन किया जाता है उन्हें परमिशन दो उन्हें खोल के कैद के रखें और उन्हें कहते हैं आपको नवा का संगठन को बनाओ करा उन्हें संगठन में जिस तरह जगह जाकर मस्जिद पारगाना और कथा तो नवा करा सुप्रीमो संपर्क करना बाबा तो सहायक है निगम में नहीं है टाइम किया आप वहां सब से ये जहां যদি নয়া চাহাই কে তো ব্যাপার নির্দিষ্ট কোনো সংগঠনের কথা তো বই নেই যদি নৌকা কোনো সংগঠন जहां को भारत का मस्जिद पारगाना मॉल इस्तेमाल करता उनका कोई उनको उनका व्यवहार उनको विरुद्ध आईनों को व्यवस्था हटाना हटाना करा उनका लेकर काम लगती हुए लड़का आईनों को व्यवस्था मानकर काम को दोहरा करता है तेहेज नोडे नेले पे जे अडी आमदा पारगाना को बाबा को पे सेटर करना साथे भारत जाकर मस्जिद पारगाना मॉल कमी को पे सेटर करना आदो तेहेजा कमी होरा दो चेत ताहे करना से नोआ जाहिर थान रेना नागाम चेत मेना दाया कते जुदी कज बिन लेया दिसम होटेन ना पासावते सुविधा होय नोआ जाहिर गाड़ दो 1994 साल रे दिसम पारगाना नित मेनाय गया अब सामांग रे सावते देश पारगाना उन अक्तो रे नहीं बंगा तला कान पद्मलोचन सोरेन सावते मत मुलुक पारगाना बंगा तला कान भूतनाथ हेम्ब्रम सावते नवा पीढ़ी से मत मुलुक रेन सानाम पारगाना को आते पहले सेरमा देश माझी आयुरते नवा जाहिर गाड़ दो माझी पारगाना मोहर रे मत मुलुक जाहिर गाड़ मेनते लेखा तलायन तबना नोडे आबोआ जायगा प्राय गे मिद एकर लेका मेना तबोआ आकिन आमर रे दो नवा जायगा ताहे कना पे एकर आदो नोडे आयमा हर उको उकोते ओना जायगा को को दखल आकादा मेनखान तेहेन धाबी नवा जाहिर गाड़ रे बंगा बुरु मेन दो बार सेरमा गान बंदो मेना नवा लेकाते नोडे ना कोविड बतरते से कोरोना बतरते आदो ओना हते तेगे नवा बार सेरमा तालारे नवा धर्म जाहिर गाड़ रे नुकु तिना नोडे हेना को नुकु एतम काते बायरी को नवा जाहिर गाड़ दखल रेना को रिका केदा उनको दो को ताहे कना सिलदा मुलुक पारगाना बाबा तेको साथे खोड़ाल मुलुक पारगाना बाबा एमान पुन हर आर बाकी दो हानते नाते खन जोगाड़ आगु काते नवा जाहिर गाड़ को दखल केदा आदो चेक लेका को दखल केदा ओना मा आले दो कोई हो बाले बालाय नित धाबी हो नवा जाहिर गाड़ आबो मत मुलुक जाहिर गाड़ मेनते गे लेखा कना और नित मेना गया नवा जाहिर गाड़ रे तेहेन नुकु बायरी को जाते आलो को बोलो दाड़े मा ओना लेकाते तेहेन नोडे दिसम पारगाना सिकियत काते आरो नवा दसरा जाहिर गाड़ तेहेन आरु रुवाड़ो कना और तेहेन खन गे जहाँ तीन मत मुलुक रेन पारगाना हेना को
सानाम को सामांग काते के रपड़ मिद काते के तेहें खन गे आरो नवा जाहेर गाड़ दो भारत जाकात माझी पारगाना महल मतो मुलुक जाहेर गाड़ मेनते के लेखा कना। जीत कर भारत जाकात माझी पारगाना महल जीत कर दिसम पारगाना नितान दो हमरो जीत कर पनत पारगाना बाबा रुबिन टुडू जीत कर माराम बुरु जीत कर सिधो कानू जीत कर साधारण चंद मुर्मू जीत कर माझी पारगाना महल जीत कर सिधो कानू जीत कर दिल का माझी जीत कर सातबाईरी सावधान होशियार मतलब है सदन को गार में ताउची हिगल सरहाउ आज जोहार বিপ্লব সরেন আজব কিতাবন বাঁকুড়া Apo Adivasi Santara Hok Aidar Sedai Kon ke Apan Apin Honotre Jomelai Talate Dabi Sakam ko em agu akada Menkhan Sorkar Bahadur Kali Asra reke doho akada ar onarena Rangaona ke Rajdhani Dahare setter keda ko tamam Santar Majhi Pargana ko tobe marang do nyelakana Santara dabi ko adang lagi भारत जाकात माझी पारगाना महल nyutumte Santar ko midok kan tahe Menkhan Parmen Bargel pe September बारगेसा बारगेल बार हिलो दो कोलकाता रिना रानी राजमणि रोड रे जेगे जाकात माझी पारगाना महल nyutum teko jaura meglena चेदा भारत जाकात तो जेगे जाकात येना नोवा रिना तेलारे पोची मामला पना जग पारगान मानतान अर्जुन हेम्ब्रम गंके कथाते बाडाय काना बांगमा भारत जाकात माझी पारगाना महल दो भेगार आकान पारगाना को रेजिस्टार जंगा काना आर आकुआ nyutum te program कोराव दको आपत्ति आकादा ओनाते एटा पारगाना को दो अहको व्यवहार किया और ओना एटकेटोड़े सहा लगी गे जेगे जाकात nyutum te तोड़ी खड़ी को ठाड़ो गोटा केदा तबे तायम दाराम साना माझी पारगाना को कुसी तलाते nyutum को बाछावना तबे भेगार एन रहो दिसम पारगाना बाबा मानतां बादल किस्कू और पश्चिम बांगला पनत पारगाना बाबा मानतां रवींद्रनाथ मुर्मू चिया डहारते सेटन लेन दिशुआ को उदुग केदा तमाम सान्ताड़ा माझी आरी सिस्टेम दो सानाम को स्वाधीन भावते तपल मी दाड़ेया मा निजेरा हक आयदार हातारे जुमी दो माझी आरी सिस्टेम ते मौलिक अधिकार कना तमाम पनत जुड़े उत्तर बंग खन दक्षिण बंग रेना सानाम टोठा खन सेटेर काते रानी राजमणि रोड धर्मतला आ शहीद मिनार दको छाप छापा लेदा सान्तार तेगे मूल दाबी कदो ताहे काना सावताल जातिर सारी धरम कोडेर जोन्नो विधानसभाय बिल पास करते हबे आलादा सावताली बोर्ड गठन करते हबे अयोध्या पहाड़ेर प्रस्तावित ठुरगा पाम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट और बांधुनाला प्रोजेक्ट बातिल करते हबे देवचा पाचामेर कयला खनि नामे आदिवासी उच्छेद करा चलबे ना फेक एसटी सार्टिफिकेट बंद करते हबे और जाहेर थानेर पाट्टा दिते हबे मारांग नागार कोलकाता खन तुमल आगु आका सागुन खबरे गुलान चंद्र मुर्मू हय तेहें 23 सेप्टेम्बर कोलकाता रेना मारांग बाजार रे रानी राजमणि रे जहाँ रंगावना जमेलाई मेना उना रंगावना जमेलाई टांडी तके जगत जाकात माझी पारगाना महल पाहटा खन और डहार तड़ाम कमी हरे चला कना संतार जाति साधना धर्म सरकारम को स्वीकृति मोना बिल पास मोना चारता बादल किसको Hey!
জেলা জাম্বনি ব্লকের কেন্দাডাংরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধরারডিহি গ্রামে 25 সেপ্টেম্বর 2022-এ এক বস্ত্র বিতরণ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি হয়। এই কর্মসূচিটি দ্য হোপ হাউস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে করা হয়েছে বলে জানা যায়। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার দুস্থ বয়স্ক মানুষ ও শিশুদের মধ্যে নতুন বস্ত্র ও শীতের জন্য আগাম কম্বল তুলে দেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ফাউন্ডেশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি মোহন সাউ, সভাপতি কৃষ্ণেন্দু কামিল্লা সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে সাগুন সংবাদদাতা দিলীপ মান্ডি। আজকে এই প্রোগ্রামটা কিসের প্রোগ্রাম? প্রথমেই মহালয়া শুভেচ্ছা জানিয়ে দেওয়া হবে সেই পক্ষ থেকে। ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের কেন্দাংরি জিপি ধরারডিহি গ্রামটি একটি পিছিয়ে পড়া গ্রাম। প্রত্যেক বছর দ্য হোপ হাউস কোনো না কোনো প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে এই প্রোগ্রামটি দুর্গাপূজার সময় মহালয়ার সময় করে থাকে। আজকে আমরা এখানে আসতে পেরেছি আমাদের কোনো যোগাযোগ মাধ্যমের থেকে, যেখানে মাত্র 6টি পরিবার, এই 6টি পরিবারের হাতে বস্ত্র এবং কিছু শুকনো খাবার তুলে দেওয়া হয়েছিল আমাদের লক্ষ্য। তার জন্য দ্য হোপ হাউস টিকিরা আজকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় আজ মহালয়ার পুণ্যতিথিতে আমরা পৌঁছে গেছি ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের প্রত্যন্ত একটি জঙ্গলে ঘেরা গ্রাম ধরারডিহিতে। আজ এখানে আমাদের কিছু কচিকাচা এবং বয়স্কদের পুজো উপলক্ষে বস্ত্রদান এবং শুকনো খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি বছরের ন্যায় আমরা এই অনুষ্ঠানটি করেই থাকি বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে, কিন্তু আজ এখানে আসে যেভাবে এনারা আমাদেরকে আপন করে নিয়েছেন তাতে আমরা সত্যিই খুব আপ্লুত। আগামী দিনে যাতে এই ধরনের অনুষ্ঠান আমরা করতে পারি তার শুভকামনা চেয়ে আমার এই ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। तेहिया खबर दो निना हइगे नीत हइते सारसागुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब काटखान सब्सक्राइब ताबन पे लाइक ताबन पे कमेंट ताबन पे और शेयर ताबन पे सनाम को के नापाय गेबन तहे को मा सनाम को के आर्मी थाव सागुन जोहार।